Hello, what's up? Mayong adlaw pao. For today's videos pao. Na ako'y gibit-bit ring snacks pao pero dili ni para inyo ha pao. Para nis mga tao pao nga naa diri pao nga nag-install sa cage pao. Ilang gi-install da ng cage diri sa atong umaabot nga manok karong December 22 pohon mga pao. Nga nakanindot aning pagkaabutan nila pao kay ilan ang gipang-assemble daan ng cages pao no. Dili pareha atong pagniagi pao nga diri pa sila nag-assemble. Medyo nalangan-langan gid sila ato pao. Ana kanindot ani pao, diretso na lang nila papilit sa tong housing pao. Kini de sila pao, mao din ni ang nag-supply diri na mog manok pao no. Sa pagsugod pala gid namo ani nga kalihukan aning backyard farm pao, sila na gid mismo ang nag-supply sa tanan pao no, mamanok, ma-feeds or ma-vitamins pao. Karon pao, medyo daghan-daghan man na sila diha pao. Dili sa lang ta mag-apil-apil dek saka pao basig mahugmak pao no. Ang amo rin gi-order nga manok ani pao is 240 heads pao no. Nya kanang cage na to pao na ginay bakante mga unom or upat ka kwarto pao no. Hamon lang po ng gamon pao nga hospital pao in kasog na masakit pao natay kabutangan pao. Unya kini among feeds pao ari sala na mo ibutangan ng rest house sa among sister-in-law pao no kay wala pa man gid na trabaho among budiga pao tungod sa kabisi lagi sa mga panday pao naginam-hinam na gid kus budiga pao para maka-order ng dagdinagan nga feeds pao no. Mao na namong gigamit nga feeds pao no kana nga sako pao ang nakanindot ana nga feeds pao na nakaugalingon technician pao. Unya mao na ilang finished product sa pag-install sa cage pao no hanindot na gid kayo tanawon pao na atbangan na gid ang atong manok ari sa pikas pao magbibo na gid ni sila pao no. Kaya naman naman install pao ato ni pangipuso ni mga nahabilin diri pao kini mga kinat nga mga tubo pao no ato ning limpyo gamay pao kinahanglan magid pao nga limpyo gid ang cage sa dipa nato butangan og manok pao no. Video dagan-dagan de puning nahabilin diri pao no nay alambre nay mga tubo nga mga kinat o kini pao alambre pao ato ginang pangwaon pao no kay base no nyag malipat ana pao maabtan tag manok pao nya ilan niya nang makaon pao no ara pao naapoy mga gagmay pa nga mga tubo diri nga PVC pao nya kana pao nay kahoy nga ning sok-sok pao unya syempre pao bisag dili ta ka pao manilig sa tong panimalay pao diri nagalis manukan ang isgutan pao manilig kita pao labi na ning kananan pao no kinahanglan gigayo ato ginilimpyuhan ning kananan ani pao aron wala gyud masagol sa pagkaon ni naghatag na tong pagkaon sa manok ano nya labi na bag-o pa ni pao ang kaning PVC ani pao napa ni mga chemicals pao no ato pa ginang hugasan ni naghuman mga pao unya ato po nang apilo ng imabaw pao kay basin bayang makalimtan na pao no kay kinang imabaw pao basta mubo-mubo ka pao magpatong lang gyud kag bangko pao kay di gina makita diha pao kung di mo lion og tarong na pao no. Unya sa katapusan pao di na to kalimtan pao og drain ni ang ilahang tubig diri pao kay mao gini pinaka-importante pud pao no aron na ilang mainom pao limpyo pao no kay kini manggong bag-o pa mga tubo pao ana maginay mga chemical nga gipanggamit lagi ana pao unya naa pud sila gigamit nga solvent kung magsumpay sila diri pao. Importante gid kay pao i-drain lang nato pao bisag mga 5 minutes pao no o 3 minutes para nato i-drain pao nakapuno atong tangke dito pao pasagdan ra gid natong mag-awas-awas ang tubig pao no nya atong buhian diri pao aron dili nato moawas dito pao pasagdan ra gid nato pao no sulod sa 3 ka minutos pao or 5 ka minutos nya ato pong obserbaran pao kung kusog ba ang agas diha pao no aron diha po nato makita pao kung hinay na siya pao ana ginay bara pao no nya kanang bara na sa tubo niya pao mo hinungdan nga maglumot pao nya dili na siya ka-flow og tarong pao no lisod na kaayo pao kay okay man ang agas dito pao adi na to kalimtan ni mga nipple drinker pao ato po ning pinggiron pao no dili po nang pinggir nga nas imong nahuna pao lahi po na imong nasabtan pao ato na ta sa tagsaon og pinggir ng mga nipple drinker diha pao aron atong ma-check pao nga moagas ba gid siya pao no. Alright mga pao kung na ba kariya naglantaw na kung simple nga video mga pao daghang salamat sa imong suporta pao tungod ninyo pao nagpabilin tag padayon tani atong simple nga pag-vlog pao no nya sa mga wala pa nakapalo daha pao kung ganahan kag mga videos nga mga ingonani pao bislita lang ang follow button daha pao aron makapalo updated ka sa ako nga mga videos pao no daghang salamat sa imong suporta pao amping mo kanunay pao nya ayaw kalimot og ampo permi pao no dalaygon ang Dios pao amping and God bless mga pao.